じゃあもう話したからいいでしょ。話してほしく恋に落ちている光の矢胸を刺す君を分かりたいんだよ Mungkin ね bagian dari kalian yang melihat akunku atau channelku pasti ada yang pikir ini anime full tanpa gangguan, dan ternyata kalian salah mamen. Ini channel reaction. Walaupun reaction ini tuh reaction yang bisa dikatakan beda dari yang lain. Kalau kalian lihat channel-channel orang luar tentang reaction itu hanya subtitle men, apalagi beradaptasi dengan anime yang berkutat dengan anime pasti hanya subtitle tanpa suara dengan gambar yang kecil. Wait, what? White Dragon, Red Dragon. And fat DK0 emerges. Woo! Best motivator. Kok terengah-engah gini? Ya, really. Mungkin jalan naik ya. Dan dia juga sepeda ontel, bukan sepeda motor. Dia pakai dia ngendarain sepeda ontel. Jadi ya logik kalau jalanan naik seperti itu gitu loh. Dia terengah-engah gitu loh. Tapi buat apa dia sejauh ini ngontel gitu loh? She then mom died after the birthdays. Death! Dragon! Ah! I'm confused! What's going on? Tapi di tempatku beda, aku mencoba memberi subtitle yang jelas yang dibaca dengan suara, dan otomatis pasti ada suaraku karena aku ngereaksi. Itulah kenapa aku suka reaksi, karena selain aku mencoba nge-share yang tidak ada di YouTube, dan juga aku bisa berekspresi dan mengajak kalian untuk mengetahui kalau ini anime tuh keren, ini anime tuh bagus. Dan berhubung filenya di depan udah siap, kita akan lanjutkan dari anime Aoharu Ride. Seperti tampilan di awal, untuk review episode kemarin sepertinya nggak perlu lah, kalian menonton sendiri aja animenya episode kedua. Tapi untuk sekilas review episode kedua itu yang aku nangkep hanya bukan penolakan ding, usaha Futaba untuk membela si Maika. Soalnya kan memang teman-temannya Futaba yang aslinya tuh bukan teman tah. Apa ya bisa dikatakan, pokoknya kayak gitulah. Kalau kalian udah menonton pasti paham. Makanya menontonlah anime episode 2 dari Aoharu Ride. Sebelum kita udah siap, kita langsung saja ke animenya men. Aoharu Ride episode 3 prolog. Nah, ini subtitle udah jelas. Suara juga masuk. Walaupun gambarnya memang ini maksimal itu segini gambarnya. Jadi mau gimana lagi? Yang penting kan subtitle dengan gambar. Oke. Apalagi suara. Nanti. Mabuchiko. Oke. Ichibechi. Wih, siap. Aku suka banget openingnya kayak ginian. Oke. Oh. Nah, untuk kayak gini tuh lebih enak kaki diangkat mamen. Enak banget. Apa ini? Oh, terasa seneng banget ketemuku. Oke, page ketiga. Page. Nani? お友達と和解でもした。 Oh iya. Oh, siap digoblok-goblok ya apa sih? Aku nggak fokus. Oh. Ora, taruh dulu lah. Fokus dulu. Siapa ini? Oh, ini guru Tanaka Sensei. Tapi ini mirip sama Ko, apakah ini saudara? Yang aku tahu Ko memang punya saudara. Lu anjir. Nah, ini salah paham.
何考えてんだ。 兄貴。 Oh pantas lah kan. Aku tuh memang udah pernah nonton anime ini tapi lama banget mamen. Jadi lupa gitu loh. Saudara pantesan wajahnya kok mirip banget. 兄貴って道理で似てると思ったかな。二人って付き合ってん Ayo. の？ Biasa, biasa. Wajahnya ngeselin. Anjir. そうか。中学の時私のこと好きだったくせに。それはそっちだ。俺も好きだったって言ったじゃん。嘘嘘。その場のノリ。はぁ、あなたの Kakaknya. 超合わせてきたじゃん。お前がジロジロ見てたからじゃねえの？わかるし、どっちにしろ今と関係ないじゃん。逃げた。なんだかんだ仲いいのは分かったよ。何さん？ Nanisan, oh Nona, siap. 吉岡双葉です。いい名前だね。 Udah, Pak. 双葉か。 Oh, 双葉。 kenapa itu? おお、双葉さ Loh, 教師が女子生徒な oh んだ itu ぜ。 lagi nangis. Padahal ini kakaknya loh. Kok, aduh, parah. Ya nggak apa-apa sih ya. Untuk melindungi men. Mungkin si ん。ないない。 sensei ini mungkin ないよ mengetahui sesuatu tentang masa lalunya, jadi kayak kaget gitu loh dengar nama Futaba, 吉岡双葉か。 ya kan? Oh, bener kan? Pasti memiliki sesuatu ini rahasia yang, ya masa lalu, mamen. 吉岡双葉。 Oh, masih muda. Ini mungkin sebelum jadi guru nih. 見るなよ。何？お前の好きな子か？うるさいな。 Oh tuh, andeng-andengnya gitu loh, tai lalatnya itu loh. Dilihatnya tuh mengganggu banget. じゃあ田中先生とは一緒に住んでないの？同じ学校の生徒と教師と一応。 おう。 Wih, iya bergandengan. Ini pasti tambah sadar ini kalau gandengan ini. じゃあ前の家に戻ったの？お母さんと？俺だけ。なんで名字戻さない？ Apa nih? もういいだろ。うるさいな。お前関係ないじゃん。関係ないってそっちが巻き込んでんじゃん。 Oh, bener-bener. Tapi walaupun di bawah kaki tuh nggak ada hak buat kayak kepo gitu loh. Soalnya tuh kayak interogasi. もう話したからいいでしょ。こう。なんで Hmm. 今目が合ってるはずなのにこうはどこも見てない気がする。話して欲しかったんじゃないの？ Oh, だったら話せよ。こうの心は今どこにあるの？突然いなくなってまた突然現れて私だってたくさん聞きたいことあるんだよ。頭の中で整理できてないこと aduh. たくさんあるんだよ。 Dan untungnya ini cuma instrumen. Kalau ada yang nyanyi akan aku ganti, mamen. なくなっていったら Apa nih? Wah, ini thumbnail ini, thumbnail. Oke. こう Oh. 夏祭り。虫さんが公園で俺のこと待ってた。 Nangis. Aroma-aromanya nangis tah, nah kan? ずっと待ってたんだよ。お前はさ、男嫌いだと思ってたからさ。それでも俺、あの日三角公園行くつもりだった。でも、夏休みに入ってから Kenapa cuma? うちの中がゴタゴタして。 Oh, ini alasan. Ini kenapa sih? Dulu memang di episode pertama kalau kalian belum nonton, nonton no, nonton. あの日、
Episode pertama kan memang 行けなくてごめん。 mereka janjian buat ketemuan bareng, tapi tiba-tiba si Ko こう menghilang gitu loh. Dan そうだ si Ko pindah sekolah, pindah rumah juga. Iroiro. Ketemu lagi saat SMA kayak gini, 私よ kan り udah もっと besar. いろいろあってそれなのに私 Dan ini alasan kenapa Ko menghilang. 私無神経にいろいろ聞きすぎた いいよ。 Tapi aku lebih suka episode pertama, entah kenapa. Mungkin tampilan awalnya mungkin ya. Tampilan video memang suka banget aku. Episode pertama. Kok malah ikut pulang sih? じゃあ Oh, 私 tak kirain mau ikut pulang ke rumah. こう Oh, 今日の夕飯はお楽しみだねえないじゃんえ田中先生がご飯作りに来てくれんでしょそうだった。兄貴来るんだった。じゃあねバイバーイ aneh. Ini aneh nih, maksudnya apa, Cok? 嬉しいなこうが自分のこと話してくれた Oh, senyuman palsu itu namanya. Siap. Udah ditunggu, nggak pulang-pulang. Sama, aku juga menunggu ini. Gue nggak pulang-pulang. Emang kenapa sih sama kakaknya? Berantem kok. Siap, view-nya indah banget. Adem gitu ngeliatnya. そうだねなくしてしまったのならまた作っていけばいい次はもっと注意深く今日からまた一から作っていく Apa nih? Lulus. Oh, memang episode 2 kan mereka udah naik kelas gitu loh. Pindah kelas, naik kelas sih, bukan pindah kelas. 今日から始まる Jasa, udah kelas 2 men, siap. Yes. 始める吉岡さん Nggak ketemu sama Maika lagi. よっしゃー Urau siapa sih? Oh, ini cewek yang tadi di tangga. どうも1年の時のクラスは何の思い入れもないって言ってたけど2年のこのクラスではそうは言わせないから絶対なんか暑苦しいやつがいるクラスだな。 Oh iya, memang sih ini anime tuh membahas si Ko dengan si Futaba. Pasti mereka bareng satu kelas pastilah. Nggak kaget men, nggak kaget. なんで王と同じクラス Langsung seneng. Siap. Oke, ini mungkin masa-masa indahnya, ini mungkin masa-masa serunya mulai dari episode ketiga. Harurai. 始めるもう上辺だけの友達にこだわって自分を偽ったりしない新しいクラスで一から作っていくああ、独身から一般クラスに落ちちゃうってどんな気分なの？どうなって？なんでこんな奴らと一緒なんだよとか思ったりすんの？うわなんかトゲのある言い方だなインケンめなんでだよ。俺別に頭良くねえもん。あ、俺中学の時そっと無理して勉強してただけだからな。高校入ったらちょっと気抜けちゃって Minta cuma satu sedikit. したら成績ってあっという間に落ちんだな。馬淵って田中の弟なんだって？うん。やっぱ似てるよな。ふんうまく受け流す
Oh. Ngece tuh Mela tuh ngece. Dan どうした？まあなんでもない。 berarti si sebelum pindah ke kelas 2 saat kelas 1 itu si Ko Gamanga itu kayak ikut kelas yang elit. Setelah itu naik kelas 2 malah kembali ke reguler. おはよ Nah itu masalahnya itu mungkin nilainya anjlok mungkin ya makanya diturunkan ke kelas reguler kelas う。 biasa. 女子全員にハブられてたんだって。なんで？ヤンキー？マジで？顔はきついけどヤンキーじゃないです。えか？私がこれにするから。 Preman. Oh. Nah ini aku masih penasaran dengan orang ini men. 村尾さん。おはよ Murao. う。おはよ Ohayo. う。意外と普通に話せそう。村尾さん。 Just langsung pakai headset ting. Oke. 完全にブロックされた。村尾、おはよう。何読んでんの？何聞いてんの？ Udah tahu orang pakai headset diajak ngobrol. Hanya orang ini, toh ini. Hanya orang ini. 聞いたね。 Anjir. その空回りっぷり、私と被るからやめて。あ、そうそう。 Oke. Siko sudah mengamati tuh Siko. なんか動きが取れない。どう？新しいクラス。ああ、Nico. まあ、こっちにはねなんていうか、いろいろ空回りで。いっそ学級委員とかやってみれば。いや、 Jangan nyam-nyam brother. Nyam-nyam brother. Anjir. 高校生活なんてあっという間に過ぎてっちゃうんだからさ、今しかできないこと何でも思いっきりやんなさいな。って言われてもな。暗。 Ketemu lagi. 落ち込んでんの？一歩を踏み出す足場がなくて、なんかおっかない人認定までされたし。俺はお前が実はウジウジしたやつだって知ってるけどね。それ何のフォローにもなってないよ。お前のフォローなんてするつもりないし、一からやり直すとか言ってたのに初日からそれかよ。初日で自分の非力さを思い知っちゃったんだよ。まあいいんじゃね。お前が早速くじけても誰も困んねえし。それと同じでお前が諦めなくても誰も困んねえけど。だってまだ何も始まってねえんだし、お前の好きにすればいいじゃん。まだ何も始まってないし、始めてもいない。新しく何かを始めようと思うなら。 Oke, aku aja sekali lihat tuh udah paham men. Ini versinya aku ya. Yang aku nangkap dari percakapan tadi tuh kalau misal aku ya, kalau aku nggak melakukan sesuatu, tidak ada hal yang baru. Gamangan itu aku harus melakukan untuk sesuatu yang baru. Intinya tuh seperti itu. Walaupun bahasanya bertele-tele sih, tapi masuk men. Semua tuh harus berani melakukan. Nah kan, berani bertindak lah untuk hal yang baru. Ya mungkin seperti ini men, aku mencoba nge-share anime yang tidak ada di YouTube, sesuatu yang baru dan akhirnya just yang minat sedikit. Ya, mungkin masih tahap perkembangan ya. Tak masalah lah. Begini udah akun keempat. Semua itu butuh proses memang. 始めたい。はい、ではとにかく男子の学級委員を決めたいと思います。立候補いませんか？私と一緒にこのクラスを盛り上げてってくれる人、お願いします。 Kalau aku di sana aku pingin ikut tuh. しゃあねえな。俺
Aduh,やってみる udah dahuluan aduh. Parah. Mabuchiko. 他にいなければ馬淵くんに決定します。先越されちゃったじゃあ馬淵くんも一緒に進行お願いします。なんだよありがとう。バーカ俺さっさと決めて早く帰りたいだけだっつ残りもちゃっちゃと決めるぞイベント員3人誰かやんね私やります。 Jangan-jangan habis Maika nanti yang cowok tadi. 助かるよ。 Cowok yang tadi loh yang pede banget terus sama Murao. Mungkin loh mungkin. あと2人 Nah kan, sudah kuduga men. Memang nih anime tuh membahas 5 orang itu. イベントいいやります。村尾さん Satunya pas lagi pasti. 次は Pasti. はい Kan? 俺もイベントインやります。 Pasti. Sudah kuduga. Pasti. Oke. Nah ini nih. Yang kelak akan menjadi あ sahabat っという間 ya. に決まったな。それにしたって濃い顔ぶれ。学級委員とイベント委員にはリーダース研修に参加してもらう。リーダース研修？泊まりがけの研修会だ。引率は田中先生な。 Oh. なんだよなんか言いたいのかよ別に。始まる。 Nah, 始める。 nah. 今しかできないこと。この瞬間からこのメンバーで。 Oke ending siap. Semakin seru men, semakin seru. Ya, aku kira paling belakang cuma ada review. Oke, akan aku akhiri. Thanks for watching. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti anime ini dari episode pertama sampai episode 3. Terima kasih lah. Dan aku akan mencoba terus nge-share dengan caraku sendiri anime-anime yang bukan jarang yang tidak ada di YouTube. Sekian and that's all my friend.